Bonsoir mes amis والسلام عليكم في هذا الفيديو الجديد الذي يخص الأجوبة على تمارين الجزء Je comprends من النص Un moment de bonheur, la page numéro 12. Pour la lecture, vous devez voir une vidéo précédente. Bien sûr, le livre c'est Croque-Feuille, CM1. Et nous allons entamer les questions de compréhension. Je comprends. Alors, pour la première question, Benoît et sa mère ont-ils le même avis sur la rédaction؟ يعني بنوا والأم ديالو واش عندهم نفس الرأي على هاد لا ريداكسيون اللي دار على التحرير اللي دار في هاد الورقة. و justifie ta réponse. Bien sûr, la réponse c'est non. Non, bien sûr. Non. علاش justifie ta réponse يمكننا نشوفو هنايا في لا ليني 3. لا ليني 3 اشنو كيقول لنا بنوا؟ et qu'elle me rende compte de la chance qu'elle avait d'avoir un fils aussi génial. Donc من هنا غادي نبداو. je voulais qu'elle me dise que c'était bien, زعما احببت انها تفتخر بهذا العمل ديالي, qu'elle soit fière de moi et qu'elle se rende compte de la chance qu'elle avait d'avoir un fils aussi génial. حتى لهنا غادي نقلو من je voulais حتى aussi génial. هذا دليل يعني هو favorable مع la rédaction ديالو باغيها. alors que إلا مشينا لا ليني 10, إلا مشينا لا ليني نيميرو 10 غادي نلقاو الأم ديالو كتقول هنا في هاد لا ريبليك pour la fin tu ne t'es pas trop cassé la tête, يعني ما عجبهاش الحال, زعما ما خدمتيش مزيان. pour la fin tu ne t'es pas trop cassé la tête. donc la réponse حتى لهنايا. donc la ligne 3 et la ligne 10 كاين la justification أن ما عندهمش le même avis. Deuxième question, indique les phrases qui montrent que le narrateur éprouve un sentiment de bonheur. وهنا غادي نمشيو في la lecture غادي نشوفو la ligne, je n'ai pas hésité une seconde, non. Voilà, ici. Je n'avais pas assez de mes deux yeux pour voir toutes les beautés qui m'entouraient. Il suffit d'un peu de neige et d'une belle lumière pour que n'importe quel endroit devienne magnifique. هذا كامل باساج كيبين ان سونتيمون دو بونور ديال بنوا. نعاودوها. دونك غادي نقلو من هنايا اولا غادي انديكيو من لا ليني 21, من لا فان دو لا ليني 20, من هاد لو بوين حتى المانيفيك. جو نافي با اسي دو مي دو يو, زعما ما كفاونيش عينيا بجوج باش نشوف داك الجمال اللي داير بيا. il suffit d'un peu de neige, يكفي قليل من الثلج, et d'une belle lumière, وضوء جميل, pour n'importe quel endroit devienne magnifique, أي مكان يرجع رائع. داكور. كذلك إلا بغينا نشوفو كاين لا ليني 29 اللي هي أساسية. la poudreuse me rendait joyeusement cinglé. هاد joyeusement ça fait entrer dans les sentiments de bonheur. La joyeuseté, la joyeuse, pardon, joyeuse, ce sont des termes qui montrent un sentiment de bonheur. Si on voit la ligne 35 et la ligne 39, donc la ligne 35, ce passage, j'ai pensé à la chaleur qui m'attendait à la maison. يعني كنتسنى ديك الحرارة أو داك الدفء العائلي اللي كتسناني في الدار. au bras de ma mère qui me réchauffait, aux joues piquantes de mon père, حيت اللحية كتبدا تك في الوجه, qui m'embrassait, au rire idiot mais communicatif de mon frère. je n'étais parti que 2 heures, يلاه ساعتين باش خرجت, et pourtant j'avais hâte de retrouver leur couleur, leur voix
et leurs odeurs. Et leurs odeurs. Donc, un sentiment de bonheur. Et c'est la liaison. Bien sûr, il a un autre passage. C'est le passage 40-41. Une joie, voilà un autre terme qui montre le bonheur. Une joie bien bête, simple, débile même, m'a rempli la poitrine. Ma vue s'est brouillée et des larmes de crocodile ont jailli de mes yeux. Voilà, c'est un sentiment de bonheur. On passe à l'exercice 3 ou bien à la question 3. Y a-t-il des expressions qui indiquent des sensations désagréables? Lesquelles? Voilà, donc ici, je dois relire le passage 30 à 32. Le passage. Et vint le moment où mes habits trempés, qui me protégeaient plus du froid, زعما مبقاوش الحوايج ديالي قادرين يحميوني من البرد، يعني في هاد اللحظة هادي لي فيتمون مبقاوش كافيين. جو فريسوني هو البرد القارص. جو كلاكي دي دون et mon ventre criait famine. وهنا عاود الجوع لأن البرد بزاف. هادو كلهم désagréable. Il était temps de rentrer. هادي بلا ما نزيدوها il était temps de rentrer بلا ما نزيدوها، هذا ما دخلش في الباساج، دونك غير من هنايا. Et vint le moment où mes habits trempaient et me protégeaient plus du froid. Je frissonnais, je claquais mes dents de mon ventre, criait famine. هذا كامل باساج كيبين أن un sentiment de c'est pas un sentiment mais un réflexe désagréable. واحد رد الفعل غير مرغوب فيه. La question numéro 4, d'après toi, يعني selon القارئ, d'après toi, de quelles vacances s'agit-il? Justifie ta réponse. وهنا يمكن يجيو بزاف ديال الأجوبة الإنسان. دونك كاين اللي كيقول بأن سونتيمون كيقول لي فاكونس هما ديال الويكاند. وكاين علاش هاد الويكاند؟ حيت هنايا التلاميذ غادي يمشيو مع هاد سامدي ديمونش، وهذا خطأ كيرتكبوه التلاميذ. هاد سامدي ديمونش غادي نجيو نقراو هنايا، هذا خطأ. مي فاكونس كومونسي اونفان، العطلة ديالي بدات أخيرا. 3 جوغ بلو طاغ، يعني 3 أيام من مور العطلة فاش بدات. دون لو سيلونس دو لا نوي دو سامدي او ديمونش، في داك الصمت ديال الليلة ديال السبت الأحد، يعني غير ليلة وحدة، فهمتي؟ ليلة وحدة، إذا هادي ماشي عطلة. ولكن إلا جينا نقلبو مزيان غادي نلقاو أن العطلة بيان سور هي العطلة ديال ليفير. العطلة ديال ليفير علاش؟ لأن كيهضر على الثلج بزاف، وهذا دليل أن وكيتمتع بهذاك كيتمتع كما كنشوفو هنايا بالثلج إلى آخره. دونك سي لي فاكونس d'hiver. Donc je peux écrire ça pour la 4e question. هذا ماشي باساج ولكن خاصني نكتب ضروري. Donc il s'agit des vacances. Il s'agit des vacances d'hiver، يعني العطلة ديال الشتاء، ديال فصل الشتاء. Il s'agit des vacances d'hiver. Pour la 5e question, il y a un dictionnaire. Qu'est-ce que la poudreuse? La ligne 29 هي اللي كنا هضرنا عليها في sentiment de bonheur. La poudreuse me rendait joyeusement cinglé. Donc c'est quoi la poudreuse? C'est une neige fraîche. Donc c'est une neige fraîche. Vous pouvez voir ça dans un dictionnaire. C'est une neige fraîche. واحد الثلج ولكن فريش يعني رطب. ويكون كذلك مهوي كنلعبو به بيان سور. ايغي. C'est une neige fraîche
aéré composé de petits flacons, composé de petits flacons, secs. Voilà des définitions de la poudreuse. Sixième question. Pourquoi le narrateur parle-t-il de larmes de crocodile? Donc, علاش larmes de crocodile؟ زعما شنو السبب علاش غادي يجبد التمساح هنايا؟ غنشوفوها في الباساج. Voilà, c'est ici. Une joie bien bête, donc بادي بواحد sentiment de bonheur simple, débile même, m'a rempli la poitrine, ملأت صدري. Ma vue s'est brouillée, يعني العينين ولات فيهم الضبابة. Et des larmes de crocodile ont jailli de mes yeux. علاش par la joyeuseté, parce qu'il est heureux, donc ça vient, donc il, ça veut dire le narrateur, il est tellement heureux, يعني واحد درجة الفرحة كبيرة بزاف. Il est tellement heureux qu'il fait descendre, ou bien qu'il se fait descendre, يعني ما حش بها, qu'il se fait descendre des larmes de ses yeux, من العينين ديالو, de ses yeux. أنا فاش كيكون الإنسان واحد الفرحة ما كيكونش عوال عليها وكتجي على غفلة, دونك ضروري كينزلو الدموع. À son retour, à son retour à la maison, Benoît reçoit-il l'accueil qu'il avait imaginé? واش لقى داك الترحيب اللي كان منتظرو؟ Bien sûr que non, لأنه خرج أولا بدون إذن من المنزل, وهذا سلوك غير مقبول. دونك هنا كنشوفو لا ليني, نقلبو على واحد الفيرب معروف. Donc je vais le chercher. Finalement, dans ma tête à moi, le bonheur c'est l'hiver. هنا كنرجعو للhiver, العطلة اللي قلنا, الدليل أن راه العطلة ديال الشتاء de mai, disons. Un matin solennel, c'est d'avoir le visage en feu en rentrant à la maison, de retrouver mon frère qui boudait parce que j'étais sorti sans lui. Donc الأخ ديالو بعدا ما باغيش داك الآخر حيت ما خرجش معاه. Et de me faire disputer par mes parents, هو هذا الدليل, disputer de mes parents parce que j'étais parti. Donc le verbe c'est le verbe gronder, c'est le verbe. Donc non, il était, non, il se fait gronder par sa maman, exactement, par sa maman, ou bien par gronder pour son absence par ses parents. يعني عاتبوه علاش؟ pour son absence, بالنسبة للغياب ديالو المفاجئ. شنو هي المفاجئ؟ il se fait gronder par ses parents, par son absence, par son brusque absence, ou bien par son absence brusque. ماشي مشكل, بحال brusque, ou bien inattendu. كاع حسن نديرو هادي بين قوسين ونديرو inattendu, يعني غير المنتظرة. point. آخر سؤال, relève à la fin du texte une phrase, جبد واحد الجملة, استخرج جملة qui montre qu'il s'agit d'un souvenir de l'auteur. relève à la fin du texte, يعني في النهاية ديال التكست.
نقراو هاد النهاية ديال التكست ونشوفو لا فراز اللي كتبين أن qu'il s'agit d'un souvenir. Finalement, donc Émile et Émile, donc غادي نشوفو هنايا finalement dans ma tête à moi le bonheur c'est l'hiver de mes 10 ans. يعني كيهضر على فاش كانت عنده 10 سنين. دونك ذكريات هي هادي لا فراز de mes 10 ans. هادي وحدة finalement dans ma tête حتى الميزون. والجملة الثانية دوزيام فراز فين هي un matin. Voilà, donc voilà, un matin sous la neige. Un matin sous la neige. Donc c'est une seule phrase. Un matin sous la neige. فاش كانت عنده 10 سنين. Donc غنقلو من finalement حتى la neige. Merci, au revoir. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre encouragement à la chaîne Prof Farid.